फुट्र 10 एकर जमी रे हेइथिबा गंजे हसको पुलिस वाला पड़ी अछंती। ओह की टेंशन कोन करूतिले से नंदी भंगी सबु बेले तुमर से गंजा मद अफिम छड़ा आउ किछि अछि। पिलाटा मोर सकाळटू जाईची जे एजाय फेरी नाही, फोन भी लागू नाही। बापा हिसाब रे तुमर किछि दायित्व ज्ञान अछि? किए गणसा ना कार्तिका फेर से केते थोर म मना कलेनी ताको कार्तिका डाकिबनी, कार्तिक डाकिबो। सॉरी अभद्र परिका कथाबार्ता केमि करछन देखो तो। गंजा टाणी टाणी तो पूरा पागल हो गलनी। मम्मी डाडे मो अवस्था पूरा खराब हेई ना तो आसलानी। ए कोन हेची कोडे जायथुल रे मो धन फोन करी करी थकी गलिनी। तो जामा मिते छिड़ी जायची काहे की कोन हे किछि कांड करी के आस्तिबो मु भल की जानी परा। बुझिलु ना मम्मी मु आज टिके मर्त्य को बोली जाइतिली। भाबिली मोटरसाइकल चलाइबे फलरे मयूरटी को मंत्र द्वारा मोटरसाइकल करदेले एवं आनंद रे जाउथिले। एक छकरे दले पुलिस मते अटकाई देले एवं 40,000 टंका जरिमाना कसिदेले। मु कहिले मो महादेवଙ୍କ पुत्र मु काहे कि 40,000 टंका जरिमाना देबी। सेमाने किछि सुनिले नाही, कहिले से महादेव फुआदेव मु काहारी को चिन्हे नाही। तो 40,000 टंका जरिमाना दे नहले मोटरसाइकल एठी रहिला। फलरे मारपीट हला। मारपीट जोगो मो साड़ चिड़ी मोबाइल चले लेछंती। मो प्रेस्टिज पूरा लीक करे देइछंती मम्मी। ओहो सेति पई ताले फोन लागु नथिला। सेमाने को जब्त करबा पई किछि गोटे करंतु डाडी तमको सेमाने असम्मान करिछंती। हां हां सेमाने को छाड़ीबा नाही, तुमे किछि गोटे करो। हाँ हाँ समान को छाड़ी भी नहीं। कौन भाभी कि सामाने मत पुणी असमान नंदी भंगी। यस सर। युद्ध में प्रस्तुत कर। हेले काहा विरुद्ध रे? पुलिस वालों विरुद्ध रे। सामाने कौन भाभी कि मत पुणी असमान। ओके सर। नारायण नारायण नारायण। किए नारद मुनि? महादेवंकर जय हेउ। प्रणाम माताश्री। गुड मॉर्निंग कार्तिक बाबू। मॉर्निंग मुनिवर। हाय नंदी भंगी। हाय। कौन हेइची कि प्रभु परिवेश एमिति गंभीर गंभीर लागुची काहे की? कौन कहबी नारद मर्त्य पुलिस माने मते असमान करिसंती। एणु सेमानकु उचित शिक्षा देबा पई मो जोदड़ा कर देछि। नारायण नारायण। ओ समान पुणी देवदेव महादेवंकर हेले काहे की? बुझिले ना नारद मुनि मु आज टिके मर्त्य को बोली जाइतिली। भाबिली मोटरसाइकल चलाइबे फलरे मयूरटी को मंत्र द्वारा मोटरसाइकल करदेले एवं आनंद रे जाउथिली। बेसी जोरे चलु नथिली। एई 130 रु 150 भितरे। हां नारायण नारायण 130 रु 150 एटा कम हे गला। नारायण नारायण ताहले बेसीटा बोधे हेतिबो 500-600। नारायण नारायण तापरे कुह। एक छकरे दले पुलिस मते अटकाई देले। कहिले एते जोरे गाड़ी काहे चलाउछु, हेलमेट पिंधि नाउ, गाड़ीर नंबर पड़ी नाही, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कागज पत्र देखा। तू तो नाबालक बलिया लागुछु, तोर आधार कार्ड देखा। मु कहिली अहं महादेवस्य पुत्र कार्तिक मोर किछि नाही। सेमाने किछि सुनिले नाही। फलरे मारपीट हैला। मारपीट जोगो मो साड़ छिड़े मोबाइल चले छंती। मो प्रेस्टिज पूरा लीक कर देछंती नारद मुनि। सुनिल तो नारद एबे कुहना सेमानकु शास्ति देबा उचित ना नुहे? नारायण नारायण। टिके धैर्य धरंतु महादेव, मो कथा तो टिके सुनंतु। वर्तमान मर्त्य गाड़ी संख्या एते बढ़ी जाय जे नारायण नारायण न कहवा भल। सेथिरे पुनी मद पी बेपरुआ भावरे नियम कानून न मानी जे भई गाड़ी चलाउछंती ना एक्सीडेंट मान प्रबल मात्रा करुछंती। फलरे ए सबु असुविधा को दूरेवा पाई सरकार गाड़ी चालना उपरे किछिटा परिवर्तन आनिछंती। नारायण नारायण। देखंतु कार्तिक बाबू हेलमेट पिंडी गाड़ी चलाई एक्सीडेंट हेले हुए तो आपण बंची जिबे। हेलमेट न पिंदिले आपण तो पूरा मरी जाई थाते। हेले
ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିରୋ। ଯଦି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବି ମୋ ଚେହେରା ଦେଖାଇବି କେମିତି? ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କମିଯିବନି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରକୁ ମଟର ଗାଡ଼ି କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ମଟର ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା କରିଦେଲେନି। ଆପଣଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାନ୍ତା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏଭଳି ଅଯୁକ୍ତି କଥା କହିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ କହିଦେଉଛି। ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଅବଶ୍ୟ କଥାଟି ମନକୁ ପାଉଛି ନା କଣ କହୁଛ ପାର୍ବତୀ? ହଁ ଅବଶ୍ୟ କଥାଟି ଠିକ୍। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ 30ରୁ 40 ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ସେ ପାଖାପାଖି 150 ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ତେଣୁ ହିଁ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯାହା, ବୟସ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ତ ନାବାଳକ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନାବାଳକ ଭଳି ଭାବିଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ 40,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦୌ ବେଆଇନ ନୁହେଁ। ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ ସତ କହିବେ ତ? ହଁ, ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ, କଥାଟା ହେଲା ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ନା? କାହିଁ ନା ତ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଖଳୁଆ ନାରଦ। ଆଉ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଖଳୁଆ ନାରଦ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ନା ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ କାଣ୍ଡାମା ଘଟେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଟିପି କରି ରଖିଛି। ଦେଖେଇବି? ନା ନା, ଦେଖେଇବି? ନା ନା। ତେଣୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ 37ରୁ 150 ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଫେର ପୁଣି ମଦ ପିଇ ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି। ତେଣୁ ଏ 40,000 ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ କି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସିଏ ଯେମିତି ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେନି। ଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ହଁ ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ନହେଲେ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଗୁଡ଼ା ଯେପରି ମଦ ପିଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ରକେଟ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବେ କିପରି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତେବେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ନ କରି ନନ୍ଦୀ ଭଙ୍ଗୀ ହାତରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ରହିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ବୁଝିଲେ ମାତାଶ୍ରୀ? ଆଇନକୁ ଫାଇନ୍ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ମାନ କମିବନି, ବରଂ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆରେ ଶିର ଶିର ପୁଆ ଆକାଶ ଉଡ଼ଇ ସିମିଳି ତୁଳାକୁ ବା କିଏ ପଚାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ଜରିମାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛାଡ଼। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ନାରଦ। ନନ୍ଦୀ ଭଙ୍ଗୀ, ୟେସ୍ ସାର୍। ଯାଅ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜରିମାନା ଦେଇ ଆସ। ଓକେ ସାର୍। ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ, ତମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ। ଓକେ ଡାଡି। ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ମୋଟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସହ ମୋବାଇଲ ଓ ମଦ ଛାଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ବେଗରେ ମଥାରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଖୁଦ୍ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ଜରିମାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବା ପଚାରେ କିଏ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
ହଉ ଦର୍ଶକଗଣ, ମଟର ଆଇନ ଉପରେ ନାରଦ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ତ? ନହେଲେ ମୋଟାଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଶେଷରେ ମୋତେ କିଛି କହିବେନି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଲୋକେ ବୁଝିବେ ମ, ତୁମର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟେନସନ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେଣି। ମଟର ଆଇନକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, କହିଦଉଛି। ହଁ।